Ayaw ba? Yeah. We're live. Because we're doing mukbang for today's video. Ooh. Alam ko sa kong BFF o fruit. Oh. Kaya daw ako. Grabe. Napag mo comment. Ano yung mga cellphone? Mas taas. Salamat kaayo. Kawaw ko, di kawag pa-mention. Na-mention na nun ni mo. Dari? Pag-live mo eh. Wala dahil. Hello! Ako yung viewer, Usha. Ikaw, Nikosh? Di makita mo sa review? Hindi. Wala, no. Wah. Doon, no. Wala. Wala. Hindi na ako makita. Tara, viewers ni Butay. Alright. Turn out. Sige daw, be. Pag-hi daw mo, be. Kay para mailhan kung kinsaning nag-view. Kailan mi sa akong birthday. Ngayon nagpadana ko og kuan. May BFF. Kasi dili na ni mo friend ang review. I'm so kilig. Ha? Murag lilag, pero di na ko makita. Kaysa, kamo dahil no? Di na ako makita ang comment. Janine, ikaw na? Hindi, sad. Di, pero di ba mo, pag na mo comment kayo mo, so Kung na. friend ni mo guro. Oh, lamni ka ayo. Up to myself. Gano'n pa ka, Josh? Gusto ko na wala. Hurot ang lang pizza. Wala Janine, na. ayaw si tago-tago, Nin. Nin, gift nin, be. Si Janine, lamig dito. Ano, si Janin kay, kuha na lang to. Daman-daman. Nami kay ko. Birthday, guys. Happy birthday. Wala ka nagkuha sa katong tiramisu ni... Nagkuha ko eh. Lamig gani. Nagkuha ko gabi di ay. Abi ako kang kirel yung mga ikuha. Nagkuha ko sa kankiril. Kuha si Kushman, siya di, tigtanawa ng kanang maglimpyo-limpyo sa tiil mo na mo. Kuhaan sa... Uy, ilang tiramisu tike. Wala lagi kong anak sa browa. Suponin. Oh, dili dito bro ah. Dili. Supon. Tunggu sa gianag. Ha? Lain sa to ilaha. Nagkauy ka pala ini ng coke. Thank you so much. Sa naghatag, akong food. You're the best. Awa, malakaw na lang lagi ko, push. Hindi na lang malakaw ka ron. Malakaw lagi maay, ma. Nakita ka sa live. Pag formal gud ginay ka live. Nang ko musimba. Ako yung ganun na sa Duday. Ano si Duday? Date mo. Gabi, nag-birthday ganin ako. Dili na madalos Duday. Mag-ampo gani ko no. Kung naas Duday, di ko katarog ampo. Gusto mag-ukod-ukod. Ego. Two seeds slipped from a farmer's hand and landed side by Look. side. One fell into soft, Wait. rich soil. It sprouted quickly, stretching Bukan, toward the ambot, sun, oy. growing tall with almost no effort. Kuha The na other yan. seed fell into a narrow crack in the hard rock. Naapa? First, nothing seemed to happen. Days passed, then months. But deep inside the stone, Wala, it maganda. kept pushing its roots Ang sabi ko, slowly kita away. mo. And one day, the rock split open. From that crack rose a powerful tree, stronger than the first, able to withstand storms and violence. Kaon niya. Siguro lagi yung kaon. Naapa di ko klaro push. Farmer's hand, Yung kaon na yung kaon. one fell into soft, rich soil. It's That's it for today. I'm just showing you that I'm so lucky to have a friend who's very thoughtful. Tanawa, gitagaan ko niya. Food. I so love you, dude. Busog up here. Diba?
Niya ako gamay na magkong kaon kay charot. Kita mo nimo nagkuha ng feel. Nag? Ipakita dyan ko nung hay ko nimo. Pag Sabado? Injik-injik Pag ko. Sabado? Ha? Pag Sabado, wa. Sunday man. Sunday sa kon. Sunday sa... Hi lang! Tara! Gitanaw si... Akong Tara! kaya. Tara pa! Thank you la. Thank you. Ay, mulakaw, bakuna! Tara! Sa... Ay, kadyan, traman na! Di ba naga? Nandiyan na yung Ako! Nagdali ka mo uli! Duty. That's it for today. Thank you so much for for eating with me. Charot. Huh? Thank you and goodbye. Again. Cute kayo. Bye-bye.